So kini ato ang challenge karon, mo ni siya ang choose the correct spelling. So pilion ra ninyo diha og asa ang correct spelling ana. Ha? Inyo ra pilion, inyo ra itudlo og asa correct spelling. Yes, ma'am. Pili premium ni ma'am. Ang makatag-an, premiuhan ako 100 pesos. Ang di katag-an, surprise ra ang premyo. Ay sa ma'am, mutana ko nganong 100 na barat naman kayo nagkong kumayo. Ay, naunsa gud taog ka. Wa pa betay sweldo. Unsa ni siya? Oh. Sige. Wa pa sweldo inyong teacher. Sige ma'am. Oh, karo ready na tatay pisot mo ra gihapon una tatay pisot last Ernesto Samuka. Sige ma'am. Ready na tatay pisot? Ready na. Sige. Ko ma'am. Pilian na og asa ang correct spelling sa accommodate. 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 1. Sabi ako kadate ma'am. Ha? Accommodate. Accommodate. 2. Accommodate. Lain sa kagatong patong magpakaw. 3. Letter A. Ha? Letter A. Wrong. Next, alin mo koy? Ma'am. Letter C, ma'am. Ha? Letter C. Wrong yapon. Wana. Okay, tangtangan na. Wrong. The correct spelling, letter B. Sa tangan ni ako na matato ma'am kay klaro naman kay tonta na. Ay, dili man pwede. Wa na may lain ni imong mga pilihan. Wala may laing. Oh. Wa pa Next. laing ya. Ay, sunod sa nako. Okay na si. Pili asa man ang correct spelling ana totong tugsok sa receive. 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 1. Letter B. Ha? Letter B. Letter B? Oh. Wrong. Ernesto. Katag na na siya. Asa ang correct spelling ana sa receive? Receive. Sa siya, ma'am. Receive. Letter B man kang totong tugsok. Wrong ang letter B. Ang receive ko lang. Di ba kanang mo ang taga reserving dito sa Ay, asa lagi? Receive. mo ganay. Letter Letter ABC man na. ABC. Ang answer pili ka na kaya kuang kay answer B man. Ray ma'am. Ha? Reserve. Ray. Letter? Ray. Letter B? Ray. Unsay letter R? ABC ra na. Yogo. Nga naabot man kag R. ABC. ABC. Ay A B. C ba imong taga nun? Wala labot ang promesa ni ma'am. Unsa ba? Nag-B man ka tong tugsok. Imo ha, letter? Ray ma'am. Ana na R naman jud na oy. Letter B. Letter B? B naman katotong. B naman ka totong. Sayo pa ng B. Oh. Repeat kayo ma'am. Asay correct spelling ana sa receive. Ray. 1 2 Letter C? C. Correct! Letter C! 100 pesos. Ang tudlo. Letter C. Dili kay letter R. C. 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 Next. Tatay Pisot. Asay correct spelling anang necessary. 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 1. Letter C. Ha? Letter C. Wrong! Premio sa wrong! Cream stick! Mga sungkam. Alimokoy! Alimokoy! Asa ang correct spelling anang necessary? A, ma'am. Ha? A. Correct! 100 pesos. Next, sotong tugsok. Kana lang yapon ma'am. Kana. Asay correct spelling anang separate. 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 C. A or B or C. Ana. Separate. 1 2 Letter A ma'am.
Ha? Letter A. Wrong, Ernesto. A, katotong tugsok. Asay correct spelling anang separate. Sipore. Sipore. Okay. A, B, or C? Ah, A naman katotong tugsok. Imo ha? letter S. Ha? S. Usay. C. Ha? C. Say C. C. Tutudluwa ka no? Sipon ba? Ano ang C? Letter C. S man na. S. Ada. Dala. Kana, C. Wrong. Wrong. Ako ma'am. Ako na. Sipon. Wala na. Ang the correct spelling, letter B. Separate. Next. Letter is. ABC ra na ibo tag-S. Tatay pisot. Asay correct spelling anang conscious. Tidak may kada kung 100. Conscious. Kana. Be. Bright mo kayo mo. 1. Be. Consume. Consume. Conscious. Consume. 2. B. Ha? B. Correct! B! 100 pesos. Next. Alimokoy. Na. Asay correct spelling anang bicycle. 1. 2. Kini ma'am? Ha? Kini? Correct! B! Letter B! Bicycle! Hindi lagi. Premio. Nakuha pa si Rita. Next, tatang tagsok. 100 naman ka, ma'am. 100 ra. Na ako'y 400 ana. Ako ganyan na, naibog ka kalimok ko. Asay correct spelling nga ng engineer. Engineer, ako. Ha? Ako. Correct spelling ana. Correct spelling na. Okay. Engineer. 1. 2. Engineer. Letter C. Correct! Letter C. Kung ano alim ko, imong 100. Next. Dapat kayo suklian ng 300, ma'am. Kana. Ernesto. Ipabasa sa niya ma'am. Ikaw magsikag ko. Asay correct spelling anang receipt. Recess. Receipt. Receipt. Resibo ba? Resibo. Receipt. 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 Asay correct spelling ana. A, B, or C? Kung ano, ma'am, kanang absik to ka mo. Pili ana. A, B, or C? Mo receipt tao kanang resibo man no. Asay correct spelling ana. Receipt. Letter A. Wrong. Tatay Bisot. Wrong. Recept. A, B, or C? Wrong ang A. C. Wrong yapon. The correct answer is letter B. 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 Bingata. Tatang tagsok. Ako po ma'am. Ay, alimokoy ba day? Pagani ko. Alimokoy. Sabi ko karta pa diyan. Asay correct spelling ng elephant. 1. Elephant ni ma'am. Elephant lagi ni. Asa ka correct spelling ana? 2. Kini ma'am. Letter C. Correct! Nani totong tugsok. Imong 100. Dos na kan rele. Okay, last. Asay correct spelling ana totong tugsok. Occasion. 1. Hilig ra ba kag pakals? 2. Basta dili katag-ana ko ihatag nimo pang pakals. 3. Letter C. Ha? Letter C. Correct! Naray mo premio! Sandwich! Dili ni dapat sa kuha, ma'am. Kisa rin na. Hindi rin tani ako.